julize ukaomba Mungu baze nrongo izo ngazijo ulawa shaye ye waliyo kana ujwa uombele dua yewa de mana kanta tungo hangali eka huo no hakansa wangalaja ukaturongoza yabongo nzo hambi ukana maisha wanga wa madziro au kaula ngo hakini haonesiwa yewe hafa wohonesiwe ziri kundra wafa wohonesiwa shakati nazofana alafaka de mana umona kansi ya runga maja habufu tsono mtata tsokansa runga maja ngutsona ngali haukai hoya liyo haoneswa zitabu za uhundrao haoneswe sufransi ya urema haoneswe namna mrumme ya hutabishao haoneswe namna wana wa hutabishao haoneswe namna ya makartasi utso ya hunda haoneswe namna zitabu baharunga mai waliyo hakansi utso hangala yeni fanyi ko tujanza nusaidie ntuju yaboje abakanta unike message uka womba Mungu baze tabu izo ngazo jo ulawa akanza kwambia ukana womba Mungu baze tabu izo ngazo jo ulawa baze rongo hizo hasa hajua haoneswazi hundrao ne solution hajanza kwambia wombe Mungu haukaika na ujwa hombele dua de maana kanta tsugo hangalato bahoti neglige utametona mtata kanti jao shayo ibiri halen soranti yorantsije haze tabunga tsungo handa vokomza tsaka honesa ye solution kujadunga tsokabo umengi yokomza tsaka honesa solution haja kantsile ngutsohangali shayo hale bafundi ntso vokokantsa kwambi womba Mungu wede uju yeni wede uju tsomba Mungu baze hera ngeja akanza kwambi ukaomba Mungu be hera ngejo hucho akanzata ufelicite kaumba duwa bazila tabulo nizo ngazijula aizo yabo kaja rongo wakaja urongoza sacho jakanzi aizo yokili kama sala naja uzingara bufaja nzingara ikahuzingara swafi haukazeni hono jao hawauni kumhono yabongo anza ujulize ka subiri banga we harima tabu haumkinishiga uhondane na problemu zentuzila shaze problemu hizo ngazijo ulawa haizo akanza unike subira ngawe harima problem ngawe na problemu zentu zila zijawe zila shakanza unike courage usubirie ikaze problemu zila zija utijo shangaya utujoshe mwanange mwade hushangaya ushamzadzana mwani wade hushangaya ushemru mmeha hautabisha ushangaya ranzi humonola maitaje uzingara yewa awakanza humbiko ngabo tabu shasubiri baze tabu izo hanza robbal alamin ngazo ulawa ishele utujokana hawaswasi utujukana harara yede mana waone mfu ya uzingara yewa yede mana waone mfu ya uzingara yakahuonola maiti wa waje uzingara wala hafaje uzingara uja kajarongo wabo mfutono mtata tenzingara jao awangabida mina ibala jani kumhono ayabo chibo fundi ayabo nganzwa hombi ukana ngawe harima tabu subiri basi tabu izo ndula nane kahujuke mtswabeli wono problemu kama kimi na umna gizane ubiro anyakanza utekurwaje zila tabu ulonizo auzijao ukene kurwaje limana je uzingara utujwabo tasura mwani wade tsono mtata janati juhana wade bali balakanza kwambia ukatulia bawo wade wonga ujobira khairi tulia aujwabo tasona mtata janzingara mwana hari mwani wade atangola pita bali balakanza kwambia ukatusubiria be mitihani yonge jubira akanza unike felicitation kasubirie kurwaje na mitihani wajoko bira wanu banga wajubira wenzao urejei hari mwa khair insha Allah kanza ubushirie usubirie banga mitihani ngojo shinda ngejubira apre ngojo diwa za tabu hizo ngojo rejei hari mwa khair na baraka hizo yabo ilirti jenda hule wakatusa uja udepense zila 2 heures de temps amjoni samiri yabo ngebidor jerenge wakati wasatena ilirjeri tafsiri nzima yekabo fundi wala mzaza wala mbaba yekahana ndiya rongo fulana uja yaboje yonga nzorenge wakati mwinji ijeri mwelezeni shando tsokaya ekahuono hufu tabiri ni wewe iyo tabiri njema ya maisha mema na uhayati mwema na mahami nji ya dunia nuhanza ya rabbal alamina yoshe lewelewe hiyo ekahuono hufu wakati wanao nzozi mauri ufariki yo mengoni mweze tabiri njema mru yako ujibiwa mruka kamuhara ukabofutona matifu tiralwa bofutona matitifu yo mengoni mweze tabiri njema za duniani ekahuono hufu na hiyo ndi contrary emana yabo wouzade wa maisha mema Mwenyezi Mungu ajoka hunikayo yo felicitation ya khairi felicitation ya baraka hautsahari timizi ndo ukana ekango do wona hoda honi hanyo
harimwe fami ya hayo kujaona mndu ya hafa kujaona mndu wa fami shaho tabirini ngotona nyoha ziloda honi gudona ani kobra ngotona nyoha ngizoda honi gyobonsi gyojau ze kobra zilango tona ze nyoha oda honi heni sawala la udingo na nyoha hoda honi au wona nyoha ya unjia au yanzoi unjie au nyoha yanzoi njie hoda honi au nyoha yanzoi njie mzadzaho au nyoha yanzoi njie mbabaho au njie mwana savediri maana yao hukaujuliziwa ufanye dua ya uombe Mungu ya mhifadhini na husuda na masahiri haukanyo hakotabireni saudingo wona njia hoda honi maana yao waonde maadu yinde maadversary kwa jalala gwatingo hano siga wakufanyilie masahiri au gwatingo hano siga wakutimie mafitina wakumenyele mbahazi au gwatingo hano siga wakumenyele ndola au gwatingo rongoza mndu mshaho mtina fitina ili ya hudunge au gwatingo rongoza mndu mme ili ya mane nawe au gwatingo tamba fitino hazini ili utolwa imana yabo kama ukaujulizi wakaweza uombe dua ili uhifadhile daho uhifadhie fami ujihifadhi wakati yoze makrizo kazi nahenda bahanu hu neglige awe hasara yao awe kazi jazi huhundu ya hasara haukamungu hahwanza je dezera mazar hone siwa hotabiri ili ujiprotege wa hu neglige bufuminja kaujua shaba haujua yani abo yo hambwa rahma so dezera mazar munga unikaso ili ujue ava yakati juava wangazi jamba ukana mngala wajulwa kausahindu ilirjo uzia mngala wajulwa kausahindu rangu husakujua basi usausomoze dua basi hadithis ikausomoze dua basi usaumenye ila masahiri ukausomenye masahiri usaumenye zila husuda usaumenye ila fitina ukausomoze dua ujiprotege dahon eza barindini au kango tsodo na nyoha hotabirini ngotona ma scorpion nyoha injia nyoha hudungu au nyoha injamzadze wono nyoha injahul haini saudungu onaze scorpion izo ze nyoha hizo ze cobra hizo basabo de madui amasaba de madui rekamru wa karibu nawe akote rekamru wa fami rekati wa famsha yabongabo wandu maadui ngwa ujumo tsofanya iliwa humenyele maisha suwa husuda suwa masahiri suwa mafitina imanabo hukaujulizo ka ombadua hodahoni auzungue mwana auzungua ledaho ngombadua ili Mungu uhifadhi nesharisha hema adui wao watione baba hanu waseka ngombadua basi usauji protege naende hata kana ushinda fanya ndongo sheka uneglish abonde wajimenyele au kahunikiwa avertissement ili uji protege kuja protege aizo ilirujo uzia o wakati usauhisa amjoni samihi yabo masuala menji ekamra wono ye fami ndongozi njina zinji ngarjo hujardo ziwona apres ilirito we fatiga ngamjoni samiha basa nitie mna vocal mzima bas mna vocal wonge très important urgent e kana mna vocal wo njamtia yabonga mjondi hukana miti mru wa ushukuri ya njema na mnisamihi mna 1 minute rito we fatiha rizie wakati ngarjo hona na maudu harimwe dua ye maudu yedu wanga joka sangabi ngejoka ya 21h30 na dimasihu ilo wandu waswale maharibindo rike tranquilo malahoi na reshilie vokali nzima yinu ijo urenga 1 minute bas ritowe fatiha rizie ranguja nabo masihu tsandiso registre ze famille rjoka uzitola ze fatiha a partir ya ye lundi rangule wonga mwandiso ziraka mbili za haja maudu nifanye tena no ushawa ilini registre ze famille hizo zanzawe zinjo harumwa zedua ngabo wakawanjio mwandoni ngabo wakawanjia wanzo wanjie tena ngabo wanyumeni zaitsa ndiso registre madzina le wamjo registre maudu registre dimashen registre yelundi randiso watole ya zifatiha za hawa ijo urenga 1 semaine inshallah taala mungu wanike ze haja za fundi maudu yedua maudu tidarasa maudu dua basi ze habari za heze tabiri za huwa hafa ngarjo ujarizele zendro ikawona mdzadza unikamba hindu ikaharongowa yaizoje ngarjo uzamba bofeka tsone mdzadzi hajangulilo yomjo utafsiria ikamdzadza hajangutseho amjo hambia ikamdzadzi haja kansodaho zo pia mjo hambia ikaharongo amjo hambia ikajangutseho ikajangulilo izo pia amjo utafsiria zendongo hizo shatsi daba so wakati ngomshashi shanso kanzari biremba biti tambrefu ngarjo jar mnikeni edarasai hautimis ilirto efatiarizie na mteje mu special irjouzia audio nzima
na mwishile audio hiyo takbir audio nzima bismillah audio nzima basi zero audio zinji leo botasi shantuzitia pia wajoni sami amto audio nzima basi na mte takbir yao takbir na mwishile audio hiyo billahi rabbil alamin imanat kana mwana yakayafungwa afungula zikavinda visa ya mwanangu tu hasa hatiniwa Allahu akbar zikana mwanangu tena yakautsahazi hasa parisa rahara jeshi ya fokali pia GM special mtate wa Erdarasa yanjio harimwe fatia heze fami hakana mwana yafungwa ho prizo Faransa mwana hasa hapuliliwa hanejesiwa haruka ho prizo hareje ihoda hon GM special mtate wa Erdarasa rujila husadeni baka batindongo nziro hamandeke mwanange ho prizo eke mwana haka hadungu ndongombi mgungu jomlekeza yadunge ndongo njema inshallah taala ranguleo eke mwana haka hadhulumiwa nyezi mgungu jojailia yake mru wasubira na khair na baraka GM special eke mwana haka hadungu ndongombi mguna jailia mwana rangulewa yadunge ndongo njema rangwa saruka ho prizo na mumtine GM special mtato Erdarasa haka hanjio harima fatia heze fami raka hiwomba ya mwando emwanahe haka hafungwa ho prizo Faransa hatolwa abasaini ngoda honi yabili tena hanjia harime fatiha yinu ya heze fami ile mwana wasatse na ulo komori tijida hubigo ya kundre visa ya wasuli Faransa emwana sa hundru ya visa ya wasahanikiwa visa hardi tena hanjia harime fatiha yinu ya heze fami haka utsaha mwana wasatse na ya hundre hazi emwana sa hundre hazi na mumtine GM special ili rjouzi ya banu ribaye au katika nzartiye yinu riziyer shukure Mungu rangutsandi swanzi haza listi za nyumen za howandu wajoka unjo harima ze fatia za haja rjoka handi selenti lazima leo yinu rangunga mwandiso ze swala za haja hizo na urejistro wandu ni shukuri ya Mungu besho atere wa vocalize engines na uzitia na mtota nzo basi shukure Mungu eshelezi jao tena mngwaje uri nikakabuli wala watsuhundra zila wakahanza mngwaje ile ini jao wazihundre rangunga sarma mezi mitukufu zedu wazikokubaliwa wahunda ze kabuli ikawa njia tena ngwajele wahundeza satena na rishilie message nzima na mumjile uzadeni mzaze wa Erdarasa uzadeni ndongotizo ngambulio tena mwishilie rutoe fatia rizie bismillah imanat kana mwana yakayafungwa billahi rabbil alamin imanat kana mwana yakayafungwa afungula zikavinda visa ya mwanangu tu hasa hatiniwa zikana mwanangu tena yakautsahazi hasa parisa alhamdulillah amshukurio Mwenyezi Mungu bariki yari hena mor dojua zenjema urende yao Mwenyezi Mungu yaritowe harumazi tabu zili yozo nzipia insha Allah biidhnillah marhaba menji marhaba alhamdulillah rabbil alamin wengi yabo ngamurushilo marhaba menji Mwenyezi Mungu nutukuze yaweze juha njema yarikena mor dojua zenjema urende insha Allah taala biidhnillah marhaba menji marhaba ngarishukuru yao hene ndogozo nzipia alhamdulillah rabbil alamin haya shukra mzaze wa Erdarasa watukufu ngarzi yao Erdarasa rimjili ya huzadeni watukufu ngarjuzi ya banabasa wakatusa uhisa felicitation mzaze we mwana ya roha prizo felicitation we mwana wa sayatino ya visa felicitation we mwana wa sayahunda ila hazi yefatiha waitsa haija kabuli duai ya heze fami waislamu watukufu ngarjuto we fatiha Mwenyezi Mungu arinekeza khair Mwenyezi Mungu arinekeza baraka Mwenyezi Mungu arinike maisha mema Mwenyezi Mungu yarinike unono yarinike na bahati njema Mwenyezi Mungu yarinike eza khair yarinike na bahati njema Mwenyezi Mungu arinike kabuli inshallah taala rangude na masihu tisati repose rangule wati juhatandi swanzi haze listi za howandu wa heze famir jo watolea ze fatiha eshele banga wandu makomplike ngamrejezo le swala ilo la mwisorto fatiha ngabo mundu ikawo hakata komplike hata usiku ya kubalizo na hamba shahawone kabulija timambio kaishia nikele dzina la no wana hao ni mrumma no wauzai nanzi hebanu harimwe fatiha njeni towe fatiha hana tini ya komplike ngabo fundi yamba yotsi mpaka mndu ya rengele dzina la mndu wala yotsi mpaka iyo shiriki iyo tijije tsimpaka ujwele dzina la hangu tsimpaka ujwela mrumshe ne mrumme samba mlaw indambe fundi wa utole fatiha mndu komplike indambe fundi wa utole fatiha tsimlaw 5 km indambe kiata shausi ku ya haja yani kubalani kananzi hana registre sababu enso vila tunambia kaundu kabuli atakajabita nsundoro kaundu kabuli sambe kujaona samahani bofundi babala what mbati tabisha mrusha itwa mida ujue mida womwe fatiha ikatsamba uka nikele dzina la unambie mndu mshao no wanao amwanzo njue awe mida ujue fatiha kama mnafanya raka mbili za haja mwanzo na mbele ikamfanya za raka mbili za haja ava
nambeni kafami Henry nambeni kendo nambeni kendo mtokambani kendo na kutonza unambeni dile lako nambeni kendo mtujo mzaza mtujo mwana mtujo mruma mtujo ya mtokambani kendo amgungu juo badi mgungu juo zinchino hambari mmombe mratsi mgungu juo mimi indambe fundi we usome dua ngonya fundi fula namba kabati emana utonda mwana utole fatia sabari ujoni wene mimi untabisha hicho mimi tsambia ka ekangwa ntonja mwe fatia fami lezina la hoba ntina utowe fatia haukaini fatia ya fami ikeba tina kajatimu mararu ntina hutia wara mbabyo mruna juo ntina humtia wara ikakuja nikala hono wana hauna mama hauna mrumme au ikakajatimu mararu utsinji njamba inu fatia mndu mzima tsamba fatiha ya fami yaba fadiri fami yandisa wara yabonga nzo 3 ou 4 ou 5 ou 6 moya 3 utinike tsina kutarumwedu aizo mazombrake normal katsamba inu ya fami nambiye endo mi fulani no wana hangu fulani na fulani mzadzangu nike madzina hanyu nitarumwedu anga bofundi fulani ambari mrukado jwale dzina enda mwambia utole fatia enda mwambia yeye utole fatia utije mimi ukamitsamba mto fatia ya fami mide ujue manamba mwanzo fami ikanga mfanyo zara kambili ni jue fami fulani mngwa wa nikendrongo fulani mzaze fulani ngena wana wa vurobange mwanzo njue mzaze fulani no wana lazima njue zenongo ikamno katwanza nambiye zenongo mratsi mpare bofu mratsi ntebwari banga bwandu bofu utinjari mwedu wanja unda ndongo nsujua botwanza unabeza habari botoka unda kabulila ansuta yo secret mimi kutoza unabebe nchukombedwa yo secret komika do chabanu ne vumbu waze ndongo za mruka mwana kwa fungo njaporo chabanu namba fulani mrumaha mdungu njaporo chabanu namba ze secret nuta audio za kheri mndu ya hundra na njema basi nuta audio shande za njema mbi njaporo chabanu nafungwa secret za mtu jamais njaporo chabanu namba fulani aswani kanseri fulani zo secret shami mimi njoka uombedu ekakutunambia ze ndongo mjoka uomba hili fulani mnike haja awe ikirida ngamanzo njue fulani nge mwade wa kanseri ntiye harimedua kontina kafumbale dzina la unkanabada yabo yo secret enda woni mndu aje utola izo ekamru katwanza nambi ukabofu ye probleme mndu mekartushiliana bofu ye probleme mwana ngudonu vura bange mbatsi ni pare mbatsi jana bio kaka jonda kabuli mbatsi ni pare ekamru katutsa haya nambi yezenungo mbatsi ni pare au katsanga yinu fatiha ya fami ikamruka tuanza nambia ni precise bofu ntole fatiha iho mgude ujuo mratsi ni pare hantabisha chaitwa imana wanu ngo tweshaze kabuli au kangarambia mgude ujuo kabuli ende ubeose kabuli shanga nzoro mwambie zedongo rimwambie woyi mwana hafungwa ilini juwe kabulija ubofu wala mwana fungulo yudu nanzo nju bofu wala ze nationalite wabohwa bofu rirejezwa ze nationalite yudu nanzo nju bofu wole mrumenza harejoda hod yude nanzonju bofu ye mwana kaja hundra mrumma mwanzo lolo hasa hundra mrum yude mana nkotaza odiozi haukawo unambia avaze ndongoni juezo wanzao iliniti harimwedua kazi ja njeni kaze banuri shukuru Mwenyezi Mungu kazila rahuomba kurinika aizo tkanzani mwambieni zo swala hilo banga boko wojita komplike mriele wendo mkomori komplike na komplike mratsi ntabishesha hitwa baba numeuleme wazedua za famizinu tujanzanira pozesha hitwa ikatsibe sha audio amwanzo nishile audio ilandro nileweze ndongo za mndu iregistre mndu aizo mndu lo complique yatsini pale nsina bezwe na vero ya mndu wala nsina bezwe na 50 euro ya mndu henu sikusu saidi ya wandu milie za mapesa darasa mratsi jani mpaswasha hitwa hasibabu ya vero mratsi ni paswasha hitwa hasibabu ya 50 euro nsina bezwe ya 50 euro ya mndu mwenze kamru atoweswa dakaka na kaunika iyongu ni koma maskini wa lokomori yani kema yatima wa lokomori ya saide ndongo zu lokomori nduka na kaunika mratsi ni paswasha hitwa ngamfanya ndongo ha Mwenyezi Mungu nisaidie wandu ilize famizike harimwa raha wonsona mali ya wanika nitsona za wanika ni waombele Mungu wo Mungu yabe hauze kabuli riwoneze njema izema laho ya basi niwoneze njema zijaye malaho yao nijibwe roho woze njema zijao malaho basi aizo ngamrepete ikamru katsunambia ezendongowo yani kema dzina mratsi ni pare bofu yo secret mratsi ni pare ikamru kana kaunambia kabandu bofundi ye fatiha ya family da hori tsambalia kartushiliana kakuja nambia utahuti ntiwari
bofundi ya problemu mrumme ngufuro bange nguno mvinyo katsunanza katsusta lazima unambeze rongoni jenjoko tarimwedu metina ujabana njenzani bofuye mwana ngufuro bange hanja priso ekakutsuna mbiyeze ndongo yanzozi njari mwedu mratsi ni pare wala mratsi nti nenda wone fundi mrwaji ya mtole fatiha yo izo tukanzeni juliza ukasika roja bandra ambaze sekreza wanrizo si hamba shande za njema za hundra wandu retiyari shukuru Mwenyezi Mungu shasekre lazima unambiye mimi nijoka uombe dua nijue hizo njoka uomba hizo njoka utsaha Mungu nenamna njoka humomba hizo demanda mwatukufu aizo mrati jani paswa shahitwa bure hanambwa shahitwa mnabaki ne lateti yahe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف وأمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك شؤون كثير وأنت عالم بنا بصير اللهم التف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير اللهم يسر لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا باركا فيه اللهم ارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب اللهم ارزقنا الخير والبركة والرزق والصحة والعافية يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام إنك بالإجابات جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هاوتيمي سنغارجونا نماودو 21h30 maudu ngarjure tare maudu tidarasa kawaida maudu juru special iliriko malahoni pia 21h30 iliri wombe zedua fundi utirepete ila wahamba ashamrudin repete bangabo mri akanambia kabofu odahoni ngatungofanyulo masahireni wakati shawe anambia titiye dua shangone resulta woratia bo harari mwedua ni masahiri ya roha ngabo za juroda honi waparisa zinroda honi ngabo za konjilateri za pasuha wakati yeheri ya haja ngabo yasuluhu na mrumme nabo kwa jaka urongo sana sababu au kamrungu amboze rongo ilinjue namna hedu wa tukufu abo namwe wendo abonja hausiwe shele mtokatsa hausiwe shamanzo nambe ngono ngabo arambye kabofoda honi tungofanyulwa masahirire manyelwa zenongo shabona ijua rafanye dua shangono wasuluhu na mrumme yale masahiri ya watino umani wasuluhu warejei wandiso angaliana imaisha rejei deno wana ate konjileteri ngabo ya pasuha ngabo wala bokwa parsa zindoda honi wazitowa sababu ukati jwaze nongo titiari mwedu aizo yabo mratu jambati hausi unja hausi sha iyonde logiki ikamruka twanza yambiye doktori owade mruka ndo la pitali ngamtimiz ikamruka tuhanza yambiye doktori owade mratu ndo la pitali bansi na ujua nifanyile mru operation na nsujuo mahala uwade uliyo mru wanzoende la pitali nambiye doktori uwade ilirijue le dalao la bidiyale kamruka jamba mbati ntabishe shaitwa wa sallallahu wa sallama ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.